ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादिमृतदवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमलं मुहुरः रसिका भूमिभावुकाः। अष्टविंशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच शुण नृपति सुता तुम्हे जोग लक्षण कहु आम्हे मन प्रसन्न जेबे होई स्मन्मार्ग भागकु गमई। एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निर्भूति मार्गे चित बढ़ी निश्चल स्थान से बसी लब्ध आहारे प्राण पोषी अहिंसा सत्य मार्गे मझी अंते ए प्रतिग्रहे तेजी जे ब्रह्मचर्य आचरण तप शौच अध्ययन पुरुष रूपी नारायण तापदे करई अर्चन निश्चल आसने बसिब मौन व्रत आचरिब मन को निर्विषय करी इंद्रिय समूह आवरी आहार जानी प्रत्याहारे प्राण को स्थापिब निश्चले आत्मारे आत्मा को चिंतिब वैकुंठ लीला दिजे भाव बुद्धिर बले कर्म साधी निश्चल जोगरे समाधि ए विधि अन्य मार्गे नाही शुण गो माता मन देई विशुद्ध देशरे आसन कृष्ण कम्बल कृष्णाजिन स्वस्तिक आसने बसिब आनंदे जोग अभ्यासिब जे प्राण अपर विवेक पुरुज कुंभ करेचक ए मार्गे प्राण को शोधिब निश्चल चित्तरे चिंतिब जेमंत वायु अग्नि लगी लोह दग्धरे मल त्यागी से रूपे प्राणायाम कले आत्मा निर्मल होई भले समस्त दोष एणे हरे जेबा पातक पूर्वे करे प्रत्याहारर बळे मन ध्यान रे जाणई त्रिगुण मन प्रसन्न जेतेबेले जोग को साधिब निश्चले कला काष्ठादि दंडे क्षणे नासिका अग्रे सुलक्षणे ध्याने चिंतिब भगवान अनादि परम कारण श्याम सुंदर कलेबर वचन अमृत मधुर प्रसन्न बदन सुंदर तेज देवंकु अगोचर श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थले किबा उपमा देवा भले मुकुता चापसरी होई कंठे कौस्तुभ मणि सोही लंबित तार पृष्ठ दिशे पाटाली प्राय से प्रकाशे अमल वनमाल गले मन भ्रमई मधुवळे मधुर ध्वनि से करती आनंदे उड़ी पंती पंती किरीटी अंकद विराजे अमूल्य हार हृदय साजे रत्ननुपुर पाति सोही किबा उपमा देवा तही दिव्य कर्णरे से कुंडल शोभा करई गंडस्थल एमंत रूप भक्त जने हृदय चिंतती अनुक्षणे आनंदे दर्शन करती नयन निर्मले देखती किशोर तरुण बयस अति सुंदर सुप्रकाश सर्वलोकंक नमस्कृत्य अभय सुशांत महत भक्तानुग्रह से अटंती भक्तर कष्ट न सहंती जहार जस कीर्तिसार तीर्थंक प्राय पापहर जहार कीर्ति पुण्य श्लोके गायन करुछंती मुखे समग्र करी तांक देही नित्य चिंतिब चिते ध्यायी आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे अंग को अंग प्रति ध्यान चिंतिब विष्णुर चरण ध्युज अंकुश वज्र चिन्ह पद्म सहिते जे लांछन तुंग सुरंग पाद दुई नख चंद्रिका विराजई महत हृद अहंकार ध्याने भजई निरंतर जापादो दक गंगानीर शिरे बहिछंती हर जानीर ब्रह्मांड मध्यरे स्नान करती सुरनरे पाप शैल वज्रप्राये जापाद नाशई निर्भये से पाद पद्म ध्यान करी नित्य बंदई चिते धरी से पाद पद्मर महिमा के कही पारे गुणसीमा जापाद जुग मनोहर ब्रह्मा से बही निरंतर आजानु लंबी भुजमान केउर कंकण शोभन अतसी कुसुमर प्राय अंग ताहार शोभा पाए तड़ित जिणी पीताम्बर कांचन दाम मनोहर ए विश्व जाहार हृदर तप्त समुद्र द्वीपवर जानाभि पद्म ब्रह्मजात अखिल ब्रह्मांडर नाथ एमंते भावे ଏହା चिंती अपरे हृदय आकृति मर्कत मणिप्राय शोभा स्तन जुगल दिव्य प्रभा ता मध्ये विशद जेहार अत्यंत शोभा से हृदर लक्ष्मीभूषण वक्षस्थले अर्धिक शोभा मणि करे अखिल लोकमनुसुत शोभा जे करे जन्म मात्र मंदर गिरिशृंग प्राये ताभुज दंड शोभा पाए जे चक्र धरिछंती कर अपरिमाण तेज तार ताकर पद्मचक्रे शोभा राजहंसर प्राय आभा दानव रुधिरेण युक्त गदाए अछि तार हस्त भृत्यानु गहता श्रीमुख सस्मित सुरंग सुरेख श्रवणे मकर कुंडल चलन्ते जेने विद्युन्माल तुंग नारंग दिव्य शोभा कुंडल अलिगंड प्रभा लोचन जुग पद्म प्राय भृंगर विथि किबा सोहे एमंत रूप देवा ध्याने आनंदे कर अनुक्षण ताहाकु प्रभु कृपा करे घोर तापत्रय हरे गुण ए रूप गुण ध्याने नित्य चिंतिब दृढ़ मने अखिल लोक ताहा हरे से
ଯେ ମନ୍ଦ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ମକର ଦ୍ୱିଜ ଚାପ ପ୍ରାୟ ଭୃଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ସୋହେ କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନିଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସେ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠମାନ କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତପନ୍ତି ଯେ ବିରାଜଇ ପ୍ରେମାନୁ ବନ୍ଦେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯେ କିଛି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୋଦ ଭରି ଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ସୁମରଣ ପୁଲକ କରି ତନୁଲୋମ ଏ ରୂପେ ଯୋଗ ସମାଧିରେ ଯେବେ ଏ ମନ ଭ୍ରମ କରେ ତେବେ ସଙ୍ଗମ ମନ କରି ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ନରହରି ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଣ ପ୍ରବାହକୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳାଧି ଜାଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପରାଭାବ ଦୈବ ଅଧୀନେ ଯେତେ ନର ଏ ମାର୍ଗେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରବର ଏ ଦେହ ସତ୍ୟପ୍ରାୟ ମଣି ବିଷୟ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣୀ ମଦିରା ଅର୍ଥେ ଭଳ ହୋଇ ଯେମନ୍ତେ ଦିବସ ସେ ହୋଇ ସେ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦେହେ କର୍ମବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଇ ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋହି ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗୃହ ଧାନେ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆତ୍ମାର ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣେ ତୋଷଣେ ଭ୍ରମେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମାନଳ କେବେ ହେ ନୁହଇ ନିର୍ମଳ ସେ ରୂପେ ବିଷୟାନ୍ଧେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି କାଷ୍ଠରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନିଜାତ ସେ କାଷ୍ଠ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୁ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତିଲେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏ ସର୍ବଭୂତେ ତାର ଦେହି ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଦେଖିବ ନିରତେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମା ଜନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି ସତ ସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବ ଏହି ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ମନ ଦେଇ ତେବେ ଏ ସଂସାର ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ ଭୂମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ ଏଣେ ସଂସାରୁ ତରି ଯିବି ନାହିଁ ଯତନା ପରାଭାବ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां पायासिकां तृतीय स्कन्धे कपिल देवहूति संवादे नाम 8विंशोऽध्यायः।